1 jam latihan praktek komunikasi dalam bahasa Inggris di kapal. Engine Department. Kali ini kita langsung bahas saja ya. Kita baca dulu kosakatanya, oke? Ikuti saya ya. Sudah pagi. It's morning time. Ini pagi gitu ya, waktu pagi. It's morning time. It's morning time. Waktunya untuk bangun. Time to wake up. Time to wake up. Time to wake up. Engineer yang lain, other engineers, other engineers, other engineers. Jauh, far, far. Keluarga yang sebenarnya, bisa the true family atau the real family. The true family. Saya tidur di tempat yang sama. Ini pakai present perfect continuous ya. Polanya. I have been sleeping on the same bed. I have been sleeping on the same bed. I have been sleeping on the same bed. Bangun di ruangan yang sama. Waking up in the same room. Waking up in the same room. Bekerja di lokasi yang sama. Working in the same place. Working in the same place. Tempat kerja utama, main workplace. Main workplace. Main workplace. Di bagian bawah kapal. Nah, lower part of ship. Itu bisa juga pakai bottom ya. Lower part of ship. Hal pertama, the first thing. The first thing. The first thing. Melakukan, do. Melakukan, do. Membahas, discuss. Discuss. Oke, kita baca ulang ya. It's morning time. It's morning time. Time to wake up. Time to wake up. Other engineers. Other engineers. Far. Far. The true family. The true family. For 6 months. For 11 months. 11 bulan. For 11 months. I have been sleeping on the same bed. Waking up in the same bed. Working in the same place. Main workplace. Lower part of ship. The first thing. The first thing. Melakukan, do. Discuss. Discuss. Silakan dibaca sendiri, diulang-ulang ya. Oke, sekarang coba kita translate together, bersama-sama ya. Sudah pagi gitu ya. Gitu ya, sudah pagi gitu ya. Sekarang pagi nih kayak gitu ya. It's a morning time. It's morning time. Biasanya kayak it's lunch time. Oh, ini waktunya makan siang gitu. It's a morning time gitu ya. Ini di waktu pagi gitu ya. Waktunya untuk bangun. Time to wake up. Time to wake up. Kalau kita di sini menggunakan get up kan juga bangun ya. Berarti kalau wake up itu time to wake up tuh kayak benar-benar baru bangun. Sedangkan time to get up itu benar-benar langsung beranjak gitu dari tempat tidurnya, tidak boleh lagi kayak uring-uringan gitu. Jadi benar-benar di jam itu tuh benar-benar sudah tidak di tempat tidur lagi, mulai beraktivitas gitu. Oke, it's morning time, time to wake up. Jam 7 pagi gitu ya. Jam 7 pagi. Nah, kalau kita lihat jam 7 pagi, di sini itu bisa pakai 7 o'clock in the morning boleh. 7 a.m. juga boleh gitu ya. Atau mau pakai at 7 a.m. At 7 o'clock morning. At 7 o'clock in the morning itu juga boleh. At itu boleh juga digunakan ya. Tanpa at juga boleh. Nah, saya sarapan. Nah, saya sarapan ya kan, saya sarapan. Sarapan itu kan breakfast ya.
Kalau dia kalimat saya sarapan, maka harus kita tambahkan kata kerjanya. Contohnya, I eat breakfast. Jadi tidak boleh saya sarapan itu langsung kayak I breakfast. Itu tidak ya. Jadi harus ada, kalau kita bilang itu sebagai verbnya, kata kerjanya ya. Dan itu nggak harus eat gitu, nggak harus kayak I eat breakfast. Bisa juga diganti I have breakfast. Pernah ada yang nanya, Miss, bukannya I have breakfast ya, bukan I eat breakfast. Bisa semua ya. Bisa I have breakfast, I eat breakfast, atau I enjoy my breakfast, boleh ya. I get a breakfast, boleh juga. I take a breakfast, juga boleh. Oke, nah 7 a.m. atau 7 o'clock in the morning, I get breakfast bersama engineer. Nah, bersama ini kan kalau kita translatekan together ya. Tapi maksudnya di sini tuh kayak dengan gitu ya, pakai with. At 7 a.m. I get breakfast with other engineers, dengan kru yang lain, dengan engineer yang lain ya. With other engineers. Jadi bukan together other engineers ya, lebih ininya lebih tepatnya Pak, with other engineers. Ketika di kapal ya, kami jauh dari keluarga. Jauh tadi kan far ya. Nah, when on board atau on ship, kami jauh dari keluarga. Nah, tidak bisa kita langsung bilang we far from family. Nah, sebenarnya that's fine aja, untuk understanding sih dapat aja ya. Cuman you can say that we stay far from family, atau we are pakai are ya. We are far from family, karena jauh itu kata sifat. Kalau mau ditelaah lebih lanjut, bisa pakai we stay far from family gitu ya. Keluarga yang sebenarnya, tadi kan the true family ya, di kapal on ship adalah the true family on ship is all people, semua orang ya. All people on ship ya, selama 11 bulan. Nah, selama 11 bulan ini kan selama, maksudnya spesifik loh, kayak selama 3 hari, selama 4 bulan. Nah, ini kata selamanya ini kita pakai for. Karena for itu juga ada beberapa ya. Ada while, ada during kayak gitu. Berarti kita pakai di sini for 11 months gitu ya. For 11 months saya tidur di tempat yang sama gitu ya. Bangun di ruangan yang sama. Di sini di kasur yang sama ya, maksud saya di sini. For 11 months I have been sleeping on the same bed. Bangun di ruangan yang sama, waking up in the same room, dan bekerja di lokasi atau di tempat yang sama, and working in the same place gitu ya, in the same place. In the same place. Nah, ini polanya ini tesis ya, menggunakan tesis, tidak dia membicarakan tentang durasi. Terus saya bekerja di kapal bulk carrier sebagai engineer. I work on bulk carrier ya, on bulk carrier ship as an engineer. Terus engineer bertugas memelihara semua mesin kapal yang sedang beroperasi. Engineer, atau bertugas, atau bisa juga bertanggung jawab ya. Bisa pakai engineer is responsible for, bisa juga, atau bisa juga menggunakan in charge of. Contoh, engineer bertugas ya, engineer is in charge of gitu ya, boleh ya. Memelihara, maintenance all mesin kapal yang sedang beroperasi, all running engine ya, on ship ya. Semua kapal, semua mesin di kapal yang sedang beroperasi ya. Jadi yang sedang beroperasi running engine. Maintenance all running engine on ship, di kapal boleh. Tempat kerja utama, main workplace ya. Nah, di sini ada tempat kerja utama kita, berarti pakai kepunyaan, yaitu kita our main workplace. Our main workplace is ya in engine room. Ada di sini, tidak usah ditranslate ya. Tempat kerja utama kita di engine room. Our main workplace is
in engine room. Oke. Berada atau located ya, berada atau berlokasi in a lower part of ship, ya kan, di bagian bawah kapal. Terus hal yang pertama tadi the first thing. Kalau di sini ada yang boleh pakai that. The first thing that yang saya lakukan pagi ini, I do this morning, gitu ya. Atau kalau tidak usah, yangnya tidak usah ditranslasi, tidak apa-apa. Jadi langsung, the first thing I do this morning, saya standby ya. I stand by in engine control room for toolbox meeting. Nah, jam 7.45 pagi. 7.45 pagi ini disebutin aja ya langsung. Mas 7.45 itu 45. 7.45 morning atau AM. 7.45 AM boleh, morning boleh. Sebelum kami melakukan banyak pekerjaan ya. Before we do many jobs atau many works atau bisa juga any kinds of jobs. Any kind of jobs. Itu boleh juga. Before we do many jobs, boleh. Kami melakukan toolbox meeting. We do toolbox meeting untuk membahas, to discuss our pekerjaan hari ini ya. To discuss a job today. Hari ini, today. Khususnya especially safety procedures. Prosedur keamanan safety procedures before kami memulai bekerja. We start to work. Oke. Coba kita translate ya. It's morning time. Time to wake up. At 7 a.m., I ate breakfast with other engineers. When on board, we stay far from family. Keluarga sebenarnya. The true family on ship is all people. On ship. Ini ada 2 kali. On shipnya salah satu aja. For 11 months, I have been sleeping on the same bed. Waking up in the same room and working in the same location atau place. I work on bulk carrier ship as an engineer. Engineer is in charge of maintenance all running engine on ships. Our main workplace is in engine room, located in lower part of ship. The first thing that I do this morning, I stand by in engine control room for toolbox meeting. 7:45 a.m. Before we do any kinds of job atau many jobs, we do toolbox meeting to discuss job today, especially safety procedures before we start to work. Oke. Sekarang coba ditranslate sendiri ya.
Oke, sekarang kita coba baca kosakata lagi ya. The next page. Ada. Ada itu bisa there is atau there are. Ini sering sekali ya muncul ya. There is untuk satu benda, contoh ada satu monyet atau ada satu rumah, there is a house atau there is one house. Sedangkan there are itu lebih dari satu, contoh ada dua rumah, berarti there are two houses, ada dua rumah. Oke. Tempat yang berbahaya, hazardous, hazardous ya. Tempat yang berbahaya itu bisa hazardous place, hazardous place, hazardous place. Permukaan yang panas, hot surface, hot surface, hot surface. Lantai yang licin, slippery, slippery floor. Oke, lantai yang licin. Zat kimia beracun, toxic, chemical, chemical, bukan chemical ya. Toxic chemical. Bising, kalau bising suara itu noisy, noisy, noisy room. It's a very noisy. Oke, di sela-sela waktu bekerja boleh pakai between working hours ya. Between working hours ya, di antara jam-jam kerja gitu. Satu kali itu bisa one time atau once. Dua kali itu bisa two times atau twice. Tapi kalau 3 kali, 4 kali, 5 kali sampai seterusnya itu cukup pakai time ya. 3 times, 4 times, 5 times. Oke. Oke, next. Alarm berbunyi. The alarm goes off. Berbunyi itu bisa ring, ya the alarm is ringing. Bisa juga gitu ya. So sound, the alarm sound. Atau di sini saya pakai go off ya. Di sini perubahan dari pola jadinya goes off. The alarm goes off. Terhubung, connected. Connected. Langsung, directly. 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 Oke. Kita baca ulang. Ada, there is, atau there are. Tempat yang berbahaya, hazardous place. Permukaan yang panas, hot surface, surface, ya. Slippery floor, toxic chemical, noisy room, between working hours, one time atau once, two times atau twice, the alarm goes off. Terhubung, connected, connected. Langsung, directly, directly. Oke, silakan dibaca sendiri, diulang-ulang ya. Sekarang kita lanjut ya untuk translate ceritanya ini. Ada 8 orang. Karena orangnya lebih dari satu, maka di sini kita menggunakan there are. There are 8 people in engine department. Okay, there are 8 people in engine department. Engine room adalah tempat yang berbahaya. Kita menggunakan hazardous place ya, tempat yang berbahaya. Engine room is hazardous place to work. Okay, engine room is hazardous place to work. Tempat ini gitu ya, tempat ini tempat dengan permukaan yang panas. It is a place. Ini adalah sebuah tempat gitu ya. It is a place dengan permukaan yang panas with hot surface. Nah, with hot surface dengan permukaan yang panas, surface. Oke, lantai yang licin. Licin itu slippery. Slippery. Slippery floor. Lantai yang licin, slippery floor. Zat kimia beracun, toxic chemical. Toxic chemical dan ruangan yang bising and noisy rooms. Sorry, editingnya errornya. Ini seharusnya itu kami tidak hanya bekerja di sela-sela waktu kerja, kami juga cafe break gitu ya. Nah, ada sambungannya itu. Cafe break itu 1 kali di sore hari dan 1 kali di pagi hari. Oke, coba ya. We do coffee break atau we have coffee break
between working hours. Nah, ini tuh nggak ada di sini ya, nggak kecatat, nggak tahu lah nih. Oke. We have coffee break between working hours. Kami itu ada apa namanya itu coffee break lah sebelum di sela-sela waktu jam, yaitu one time in the morning and one time in the afternoon. Satu kali di pagi hari, satu kali di sore hari gitu ya. Sini nggak ada di sini. Harap maklum lah ya. Setelah bekerja, ini banyak banget typonya. Setelah bekerja, after working ya, atau after work boleh. It's time to have a little bit fun. Nah, ini waktunya ya sedikit fun lah. Mungkin main air atau apa lah ya, bermain-main. It's time to have a little bit fun ya. Aktivitas yang fun. Maybe sport kayak gitu. The end of the day. Nah, akhir dari hari ini gitu ya. The end of the day. Saya menutup mata saya. Maksudnya menutup di sini ya mau tidur gitu ya, bukan akhir hayat. I close my eyes ya. Menutup itu close, mata itu eyes. I close my eyes. Saya tidur sambil berpikir. I sleep while thinking ya, sambil berpikir, think. Kapan saya akan pulang? When, kapan itu when ya. When saya akan pulang. When I will go home. Pulang itu go home. When I will go home. Ketika saya sedang tidur. Nah, saya sedang tidur ini menggunakan pola I'm sleeping ya. When I'm sleeping. Jadi bukan when I sleep, when I'm sleeping. Tiba-tiba itu suddenly. Alarm engine room berbunyi. The alarm of engine room goes off tadi ya. Goes off. Boleh sound, boleh ring. Oke. Alarm terhubung. Alarm connected to engine room. Alarmnya terhubung dari engine room. Alarm connected from engine room to engineer's cabin ya. Jadi alarmnya itu connected from engine room, dari engine room to engineer's cabin. Saya langsung, I directly atau immediately juga boleh. Immediately itu langsung pergi, segera gitu ya. To engine room. Untuk memeriksa apa yang terjadi. To check what's going on boleh, what happens juga boleh, apa yang terjadi. Silakan dibaca sendiri ya, ditranslate sendiri, diulang. Sekarang kita lanjut ke kosakata kosakata selanjutnya ya. Saya baru bangun. Nah, kata saya baru bangun ini kita nggak pakai new ya, yang tulisan new. Oke, tapi kita pakai just. I just get up. Seharusnya I just got up ya, tapi di sini karena untuk pemula jadi masih menggunakan verb 1. I just get up. Gosok gigi, brush my teeth. Brush my teeth. Miss, bukannya gigi tutut ya? Tut, T-O-O-T-H. Tut. Ya, bedanya kalau teeth itu giginya banyak. Kalau tut itu giginya cuma satu. Jadi kurang lebih seperti ini. Ketika you say that I brush my teeth, berarti nyikat giginya tuh banyak gitu. Lebih dari satu gigi yang disikat. Tapi kalau you say that I brush my tooth, berarti nyikat giginya tuh satu biji gitu, satu gigi gitu ya, gitu. Jadi dia perubahan, kalau tooth itu satu gigi, kalau teeth itu lebih dari satu giginya, banyak. Oke. Terus ini bukan waktunya sarapan. It's not breakfast time ya. It's not breakfast time. Hampir, almost. Waktunya makan siang. Time to lunch. Oke. Time for lunch. We are heading to Beja. Heading to Beja. Saya nggak tahu ya. Ini kayaknya saya yang salah penulis nama kotanya ini. Mungkin ada yang tahu daerah Beja ini daerah mana. Menyuruh, ask. Logam itu metal. Korosi, corrosion.
berkarat rusty, rusty, rusty. Menghilangkan, remove, bisa atau dengan chipping ya, remove. Karatan rust, rust. Harus itu have to atau has to. Memastikan, make sure, make sure. Melanjutkan, continue, continue. Oke, jangan lupa dibaca ulang ya, baca sendiri, diulang-ulang. Sekarang kita coba langsung translate ceritanya. I just get up. Saya baru bangun. I just get up. Dan selesai gosok gigi. And finish to brush my teeth. Finish to brush my teeth. Oke. Terus ini bukan waktunya sarapan. It's not breakfast time. It's not breakfast time ya. Sekarang hampir jam 12 siang. Now almost, hampir ya. 12 p.m. jam 12 siang. Oke. Sekarang waktunya makan siang. Now time for lunch. Time for lunch. And sekarang banyak banget ya. And now we're heading to Bija. Selesai makan siang, after lunch. Ya, after lunch. Saya mendapatkan panggilan dari chief officer. I get calling from chief officer. Oke. Menyuruh saya standby, asking me to standby from, dari jam 1 p.m. to 5 p.m. 1 to 5 p.m. ya. Jam 1 sampai jam 5 sore. Menggunakan PM atau afternoon ya. Because the ship drop anchor. Oke. Atau the ship is a drop anchor position, boleh juga. Terus pekerjaan pertama, the first work ya, the first work. Kami melakukan chipping. We do chipping and buffing machine. We do chipping and buffing machine. What is, apa itu? What is a buff machine on ship? What is buff machine on ship? Oke. Logam akan mengalami korosi dan berkarat. It's mean metal will get corrosion and rusty. Korosi dan berkarat. Okay? Metal will get corrosion and rusty. After chipping that rust, setelah menghilangkan karatan, atau bisa juga after removing that rust, menghilangkan maksudnya dengan chipping ya. Kita harus grind, nge-grind gitu ya. We have to grind dan memastikan and make sure the area ya, that area atau area tersebut bebas dari karatan. Berarti make sure that area free of rust, dari karatan, free from rust, boleh ya, free dari karatan gitu. That's free from rust, karatan. Sekarang now kami mengerjakan, now we do, pekerjaan utama kami itu, now we do our main work, pekerjaan utama ya, our main work ya, ada kaminya. Now we do our main work, that's chipping ya, yaitu chipping atau namely. Boleh menggunakan namely that means a chip, yaitu ya, namely itu yaitu, namely chipping, menggunakan using palu chipping hammer. Dan kami melanjutkan and we continue untuk membersihkan area ini. And we continue to clean this area before, sebelum, ada sambungannya ya. Oke. Kan ditranslate ulang ya, sendiri ya. Sekarang kita baca dulu kosakata ini ya. Ini pekerjaan yang berat
dan melelahkan. And this is hard and tiring work. This is hard and tiring work. Normally ngobrol, talk. Beberapa saat kemudian, a few moments later, atau later. Bermain maksudnya ya, play. Sebentar, for a while, atau bisa juga for a moment. Lebih awal, earlier. Lebih awal, earlier. Hari yang sangat melelahkan, a very tiring day. Saya belum menelpon keluarga saya. I haven't called my family. Oke, silakan diulang-ulang ya. Sekarang kita translate ceritanya. Jam 6 sore, 6 p.m. We just finished the job atau the work. Baru selesai kerja nih jam 6 sore. 6 p.m. we just finished the work ya. Dan ini pekerjaan yang berat dan melelahkan. And this is hard and tiring work. Normally, biasanya ya, I finished to work 5 p.m. And today, dan hari ini, and today we finish 6 p.m. Okay, and today we finish 6 p.m. After shower, setelah mandi ya, I directly have a dinner while talking, sambil ngobrol with other crew. Okay, with other crew. Beberapa saat kemudian, a few moments later, kami bermain bola pingpong. We play ping pong ball. Pingpong atau pingpong. We play ping pong ball to relax ya, untuk relax, to relax for a while. Then I go back to cabin and sleep earlier. Tidur lebih awal ya, tonight. Hari ini sangat melelahkan, a very tiring day ya. It's a very tiring day. Today, saya belum menelpon keluarga saya. I haven't called my family. Okay. Dan usually, I always call them, menelpon mereka, call them before sleeping atau before I sleep. Oke, silakan diulang-ulang, semoga bermanfaat, menambah kosakata dan membantu untuk practice for your speaking ya, praktek untuk speaking Anda. Terima kasih banyak, thank you so much. Jangan lupa